मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में सहाबा इकराम का इस दुनिया के हवाले से जो नुक्ता नज़र था उसको आपके सामने रखा था कि सहाबा इस दुनिया की हकीकत को समझ चुके थे। रसूलुल्लाह ने जो बात कही उसके ऊपर ईमान लेके आए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और मुझे भी इसी बात का हुक्म दिया कि ईमान उस तरह लेके आओ जिस तरह सहाबा लेके आए। सहाबा ईमान कैसे लेके आए थे, उनमें से चंद वाक़यात आपके सामने रखे थे कि रसूलुल्लाह की बात को मिन मान ऐसे तस्लीम कर लिया करते थे कि जैसे रसूलुल्लाह ने फरमा दिया वो बायन सच है। अगर ये ईमान की कैफियत आपके और मेरे दिल में पैदा हो जाए तो बेशक हम उस सीधे रास्ते पे हैं कि जिसका मुतालबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे और आपसे करता है। और अगर हमारी ईमान की कैफियत ये है कि हम मुतज़ब्ज़ब हैं, रसूलुल्लाह ने तो फरमा दिया कि जो ओहद में जंग करते हुए शहीद होगा जन्नत में चला जाएगा। क़यामत तक के लिए उम्मत को ये सबक सिखा दिया कि अल्लाह की रास्ते में लड़ने वाले जब शहादत का रुतबा पाएंगे, खून का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरेगा, गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाएगा, इतना बड़ा रुतबा मिलेगा, इतना बड़ा अजर मिलेगा कि अज़ाब कब्र जिससे कोई भी अव्वल उसकी घबराहट, उसकी वहशत से महफूज नहीं रह पाता, क्योंकि एक ऑटोमेशन सिस्टम है कि ज़मीन ने सुकड़ना है। जब भी कोई मैयत ज़मीन के अंदर दाखिल होती है तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है, वो ऑटोमेशन है, वो ऑटोमेटिक है। वो ये नहीं देखता कि कोई नेक आया या बद। हाँ, एक दफ़ा जब सुकड़ती है फिर वो देखती है कि इस जिस्म के आमाल इसको दबोच लेने वाले हैं कि छोड़ देने वाले। यानी एक मर्तबा करीब आती है पूरी कुव्वत और ताकत के साथ, फिर उसके आमाल के मुताबिक उसके साथ मामला किया जाता है। तो कब्र के अज़ाबों के हवाले से जब सहाबा सुना करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कह दी कि शहीद वाहिद एक ऐसा है, और सूरह मुल्क के हवाले से भी ये बात मौजूद है, शहीद एक ऐसा बुलंद रुतबा है कि उसको अज़ाब कब्र होना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है उसके जिस्म को तो आप मट्टी में डाल देते हैं, लेकिन उसकी रूह को अल्लाह ताला क़यामत से कबल ही जन्नत में दाखिल कर देता है। वो खाती भी है, वो पीती भी है। गोया ये इतना बुलंद मकाम और मर्तबा है कि इधर शहादत हुई, इधर बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिला हो गया, और वहाँ परिंदों के कालब में उड़ता फिरता है, रिज़्क़ भी खाता फिरता है। और ये एक लंबी चौड़ी रवायात है। मुख्तसर ये, जब सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों के ऊपर ईमान लेके आ गए तो उन्होंने फिर इस ज़िंदगी को अपना मतबा नज़र नहीं रखा। उनको ये बात समझ आ गई कि 60-70 बरस की ज़िंदगी है, और ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है। इंसान ज़िंदगी के पहले 14 बरस 13 बरस गफलत में गुजारता है, कोई इल्म ही नहीं होता, गुनाह सवाब का भी तसव्वुर मौजूद नहीं होता। अगरचे तरबियत और ट्रेनिंग का ये मरहला होता है, लेकिन जब तक बालग नहीं हुआ उसके ऊपर वो मुकल्लफ नहीं है। फिर जब वो कुछ बड़ा होता है, इस बलूगत से निकलता है, तालीम का मैदान, तरबियत का मैदान उसके सामने होता है। इबादत की तरफ अभी भी तवज्जो नहीं होती। जब जवान हो जाता है, कुछ इल्म हासिल कर लेता, साथ ही शादी हो जाती है, बीवी बच्चों को पालने का मरहला शुरू हो जाता है। गोया इंसान की ज़िंदगी इस कदर मसरूफियत में गुजरती है कि पहले 13-14 साल वैसे ही शऊर नहीं, उसके बाद 60 साल के बाद ऐसी उम्र शुरू हो जाती है कि जिसमें इंसान बीमारियों का, मुश्किलात का शिकार गोया। और उसके अंदर भी ये जो बाकी 30-35 बरस की ज़िंदगी होती है, इसके अंदर भी 8 घंटे अगर आप नींद के लगा लें तो इंसान कुल ज़िंदगी में हकीकत में कितनी देर गुजारता है। बिलअमूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र, मुतअद्दिद रवायात मफ़हूम, ये 60 से 70 के दरमियान होंगी। अब मुझे बताइए कि हकीकत में इंसान शऊर के आलम में जो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, मैक्सिमम उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 30 साल होता है। और 30 साल कैसे गुजर जाते हैं? चंद लम्हों के अंदर 30 साल गुजर जाते हैं। इस 30 साल की ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए, इस 30 साल की ज़िंदगी को आसूदा बनाने के लिए, इस 30 साल की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कोई अकली और मंतकी दलील भी मौजूद नहीं है कि इंसान हराम कमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिब्रील अमीन ने मेरे दिल में ये बात डाल दी
کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق پورا نہیں کھا لے گا۔ اب مجھے بتائیے، عقل اور منطق کے اعتبار سے بھی دیکھیے، عقلی دلائل کے اعتبار سے بھی دیکھیے، تو کیا 30 برس کی زندگی کے لیے انسان کو اپنی ہلاکیات کا جنازہ نکالنا چاہیے؟ اس کے پاس جو محدثین یا متکلمین مسلمانوں میں گزرے ہیں وہ تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایک تو عقلی اور منطقی طور پہ حرام کمانے کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کی بھی کوئی لاجک انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ نظام کے ساتھ پیدا کیا، کچھ احکامات کے ساتھ پیدا کیا، اور بیان بھی فرما دیا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا؟ ہرگز نہیں، بلا سبب پیدا نہیں کیے گئے، تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ پھر رائی برابر نیک عمل، رائی برابر بد عمل، ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ تو اس 30-35 برس کی شعوری عمر کو مزین اور راستہ پراستہ کر بھی لیا اگر آپ نے، اور کیا اگر حرام کما کے، کیا خیانت اور چوری کے ساتھ، کیا غصب اور کسی کا مال لوٹ کے، تو آپ نے خسارے کا سودا کیا، خسارے کا۔ کہ آپ نے 30-35 برس کی زندگی کو تو، اور وہ رزق بھی جو آپ نے لوٹ مار حرام کے ذریعے کمایا، اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا تھا، اگر وہ آپ حرام کے ذریعے نہ کماتے تب بھی آپ کو مل جانا تھا۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا کہ میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ فلاں بندے سے یہ پیسہ جی لوٹا، میں نے آپ نے یہ پیسہ لوٹ کے اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے۔ یہ پیسہ آپ کے مقدر میں حلال طریقے سے بھی آنا ہی تھا اگر آپ صبر کر لیتے۔ تو گویا صحابہ زندگی کی اس حقیقت کو اس طرح سمجھ چکے تھے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ ہمیں باتیں بتلاتے ہیں، لمبی چوڑی احادیث ہے، اس حوالے سے مفہوم آپ کے سامنے رکھتا تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جو آپ بات کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جو آپ بات بتاتے ہیں ہماری ایمان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایمان آپ کی صحبت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں پھر دنیا کی سوچ آ جاتی ہے، پھر کمائی کا خیال آ جاتا ہے، پھر دنیا کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم اسی عالم میں جس عالم میں میرے ہمراہ ہوتے ہو رہو تو آسمان سے فرشتے اتر کے تمہیں سلام کرنا شروع کر دیں، اگر گھروں میں جا کے بھی تم اس حالت میں رہو۔ گویا بندہ مومن کے لیے جب وہ نیکی کے رستے پہ چلتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے دل کے اوپر استقامت کو بھی نازل کرتے ہیں، اور تلیف قلبی کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ بعض مظاہر اس کو دکھاتا ہے۔ اور اپنی راستے کے اوپر چلنے کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ جو میرے راستے کے اوپر آتا ہے ایک ہاتھ آتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک گز آتا ہے جو ایک گز آتا ہے اللہ تعالیٰ، چلتے ہوئے آتے جو چلتے ہوئے آتا ہے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یہ ساری احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جب انسان اس کے راستے کے اوپر چلتا ہے اس قسم کی روحانی انسان کی افزائش بھی کرتا ہے۔